السلام عليكم. بونجور تو الموند. كيف ما وعدتكم في الفيديو السابق اللي كان عبارة عن خبز البرجر، اليوم غادي نتقاسم معكم واحد الحشوة فريدة من نوعها ولذيذة في نفس الوقت، ونتمنى انكم تجربوها وترجعوا لي الأخبار. Alors comme promis, lors de la dernière vidéo, je vous ai proposé les pinces et je vous avais promis une recette de garniture ou de farce pour nos pinces. Aujourd'hui, je vous la propose, cette fameuse garniture qui j'espère vous plaira et que vous n'allez pas hésiter à la tester surtout. اقتراحي لكم اليوم بالنسبه لهذا البرجر اقتراح ديال واحد الحشوه نباتيه بعيدا عن اللحوم. غنحتاجوا فيها جوج خيزويات، غنحتاجوا فيها جوج قريعات بصله، جوج بيضات، غنحتاجوا جوج معلقات كبار ديال الدقيق الابيض، شويه زيت الزيتون، ملحه، بزار، غنحتاجوا الثوم القصبي، وغنحتاجوا شويه الحبق. من الاحسن الحبق الا كان عندكم طري، ما كانش عندكم طري غتستعملوا بحالي الحبق المجفف. Alors ma proposition de garniture aujourd'hui pour mon burger, c'est un burger en fait à base de légumes, voilà, loin des viandes et des steaks. Alors aujourd'hui on aura besoin de 2 carottes, 2 courgettes, un oignon, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de farine, de l'huile d'olive, du poivre, du sel, une cuillère à soupe de ciboulette, une cuillère à soupe de basilic. Le basilic de préférence, si vous en avez frais, c'est nettement mieux. Sinon, alors vous utilisez comme moi du basilic séché. اول حاجه غنبداو بها، غنقطعوا البصله ديالنا شرائح وغادي نرابيو الخيزو والكورجيت. Donc première des choses, on va couper notre oignon en fines lamelles et on va râper la courgette et les carottes. غادي ناخذ واحد المقله، غنشعلوا عليها البوطه. Donc on va prendre une poêle, on va y mettre à peu près une cuillère à soupe d'huile d'olive. غادي نديرو معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، غنخليوها تسخن مزيان. on va laisser chauffer un peu ومن بعد غادي نضيفوا له الشرائح ديال البصل ونخليوها تقلى. ensuite on va ajouter l'oignon et on va le faire revenir. ملي تقلى لي شويه البصله واحد 5 دقائق. alors après que je fais revenir mon oignon à peu près 5 minutes, je vais ajouter carottes et courgettes râpées. غادي نضيف الخيزو والقريعه اللي حكيتهم، وغادي نزيد مازال نخليهم واحد 4 دقائق او 5 دقائق حتى هما مع الخليط كله. je vais le faire revenir tous mes légumes 5 minutes de plus. من مور ما تشحروا لي الخضيره ديالي مزيان غادي نطفي عليها ونخليها تبرد. alors après les 5 minutes à peu près, je vais éteindre le feu et je vais laisser mes légumes ou ma préparation ou mon mélange refroidir. وبالنسبه للصلصه اللي غادي نرافق بها هذا البرجر ديالي، غنحتاج فيها 2 معلقات كبار ديال le mayonnaise. Donc pour la sauce en fait que je vais utiliser pour mes burgers aujourd'hui, je vais avoir besoin de 2 cuillères à soupe de mayonnaise, 2 cuillères à café de moutarde à l'ancienne, 2 معلقات صغار من الخردل اللي كيكون بحال هكا مع مoutarde à l'ancienne، واحد المعلقه صغيره ما عمرهاش بزاف ديال التحميره، et une cuillère à café de paprika. et je vais tout mélanger وغادي نخلط الكل. غنخليها في الثلاجه الحين نبغي نستعملها. je vais laisser au frigo le temps de préparer mes galettes et je la sors. من مور ما بردت الخضيره اللي عندي غنضيف عليها الدقيق. alors après que mes légumes ont refroidi, je vais ajouter
لا فارين. غادي نطرب البيضات اللي عندي وغادي نزيدهم. دونك جو في en fait fouetter un petit peu les œufs et les ajouter à mon mélange. Voilà. Je vais ajouter à peu près une cuillère à soupe de ciboulette. غادي نضيف معلقه كبيره ديال الثوم القصبي ومعلقه كبيره ديال الحبق. Une cuillère à soupe de basilic. Voilà. Du sel et du poivre. غادي ندير مليحه وبزار ونخلط الخليط ديالي. Et je vais mélanger. Si besoin de salé ou poivré, je vais rectifier l'assaisonnement. غادي نخلط ونطبق شويه. الا بان لي انني محتاجه ان نزيد شويه الملحه ولا البزار غادي نزيد شويه. فوالا هانتوما يعني الخليط ما كيجيش جاري. الوغ لو ميلونج il n'est pas liquide. Comme ça il va nous faciliter la confection des galettes. Voilà. غادي ناخذ نفس المقله اللي قليت فيها. Donc je vais prendre en fait la même poêle. Je vais ajouter une cuillère à soupe à peu près d'huile d'olive. غادي نضيف لها واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون نخليها تسخن. Je vais laisser chauffer. Voilà. غادي ناخذ انا الملعقه ديال الكلاص هي اللي غنعبر بها باش يجيوني في نفس القده. غنعبر بها نحط لابوله ديالي ونحاول بالملعقه الخشبيه نسرحها شي شويه. Donc en fait je vais confectionner des petites galettes à l'aide de ma cuillère à glace pour que j'ai le même calibre. Voilà. Je vais déposer mes boulettes dans ma poêle et je vais les aplatir un petit peu pour qu'elles aient la forme ronde. Je vais laisser cuire à peu près à feu doux bien sûr. 5 minutes d'un côté et 5 minutes de l'autre côté. Enfin, ça dépend selon en fait de votre gazinière comment elle est. غادي نخليهم يطيبوا على واحد الجهه ونقلبهم ونديرهم يطيبوا من جهه واحده اخرى. هاد خبز البرجر اللي استعملته اليوم انا هو نفس الوصفه اللي تقسمت معكم دابا وكنت محتفظه به في المجمد عندي. Alors pour mes pinces utilisées aujourd'hui, c'est la même recette que je vais partager avec vous aujourd'hui et je les avais conservées au congélateur. غادي نحلو با برجر على جوج وغادي نوضعوهم بهذا الشكل هذا ونديروهم يتحمروا في الكري في الفران او لا فوق الطويجينه او شي حاجه. Donc en fait on va ouvrir nos pains pour burger en deux et on va les faire griller un petit peu. بالنسبه للخبز ديالي من مور ما خرجته من الفران هانتوما تقدروا الا ما بغيتوش تقريوه كاع هكا تقدروا ديروا غير شويه. Donc après avoir sorti mes pains du four, je vais mettre directement un fromage par-dessus. Je peux les retourner au four bien sûr. غادي ندير غير على جهه. Donc en fait je vais ajouter le fromage juste sur une face. Vous pouvez faire sur les deux, pas de souci. وغادي نرجعوا شويه للفران غيتسهل باش يذوب داك الفرomage. Et je vais retourner au four juste pour que le fromage il puisse fondre. Si ce n'est déjà fait avec la chaleur du pain. Voilà.
غادي ناخذ الخبز ديالي غنوضع فيه لا galette اللي درت. Je vais prendre le pain, je vais mettre la galette. غادي ندير شويه ديال لاصوص وغادي نسد الخبز في الاخر. غادي نقدر نزيد عليه شويه الفرomage ونديرو مازال يتقريه من الفوق شويه. بغيتو تزيدو شي حاجه اخرى تقدروا تزيدوها. دونك فوالا جو prendre mes pains. Je vais y déposer ma galette. Je vais refaire un autre avec vous. Là, je me suis trempée en fait Je vais y mettre ma galette. Je vais mettre une bonne cuillère de sauce. Je vais couvrir par l'autre moitié. Je vais râper au-dessus du pain, du fromage et je vais faire griller un peu au four. البرجر ديالي ها هو وجد. نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم. ما بقى لي نقول لكم تبقاو على خير. Voilà, mon burger il est prêt. J'espère que la recette vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.